Ayun na, whole shot by Syra Paco. Grabe ka Syra. Boy Pineda, pumasok. Bartobar, Boy Pineda, Syra Paco. Wow, guwapo kayo labanan no. Oh, leading na, Boy Pineda. Yay, nalanganin Syra, natumba. Natumba. Nainabara dito. Ang uban, wala na. Dito na skilled oh. Sayang Syra, sayang. Sige lang sila, makabawi pa. Oh, ang uban, dito na ni Agi skilled oh. Agoy. Mahabol Syra Paco. Ayun, nakuha na ni Syra. Boy Pineda pa rin leading. Boy Pineda, Kevin Babas. Ayun na, Bartobar, Kevin Babas and Boy Pineda mga idol. Umahabol Syra. Wow. Go Syra. Bartobar, Boy Pineda and Kevin Babas Jr. Nagwawala na Syra Paco. So nasa ika-4 na. Jeter tumunong. Agoy, nakuha na. Ala, dako kay kalaban ni Syra. Boy Pineda. Umahabol Syra. Ala, John Tapik. Ikuha. Ala ka. Ala, Bartobar, John Tapik and Syra Paco. So, nakuha si Boy Pineda, Kevin Babas sa leading mga idol. Checker flag, Kevin Babas. Ala, Bartobar, nakuha. So, third Syra Paco, third. Grabe, nakahabol pa oh. So, third Syra mga idol. Nakuha pa ganyan, kapas pa yun. So, relay tayo control niya mga idol, kay mag-break time pa. So, ang first na to, si Kevin Babas Jr. Second, si Boy Pineda. Third, Syra Paco. Fourth na yun, si Kuan. Si John Tapik man yata to. Oh, John Tapik. Puso na lang.
Sige, balik na tag live niya mga idol. Tanging atong live niya, balik tag live niya, nagbalik kay mag break time pa. Kaniyo to sa pud mi. Salamat kay Demior. Oy, ulat.